Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The families and supporters of the hostages celebrated Rosh Hashanah at the Prime Minister's residence in Jerusalem. According to a report by Channel 12, Chief of Staff Yael Zamir met with 7 hostage families and told them that he was urging the government to conclude a ceasefire agreement that would allow the captives to be released. The families told Zamir that they would hold him responsible if anything happened to the hostages. At the same time, they said that they were counting solely on him to secure their release, noting that the government had rejected Zamir's recommendations regarding the offensive on Gaza City. The terrorist organization Hamas has rejected U.S. President Donald Trump's accusation that it is obstructing efforts to reach a ceasefire in Gaza. In his speech to the UN General Assembly, Trump said that Hamas was unwilling to release hostages held in Gaza and would not agree to a ceasefire. Hamas has never obstructed a ceasefire agreement. The U.S. government, the mediators, and the whole world know that war criminal Prime Minister Netanyahu is the only party obstructing all attempts to reach an agreement, Hamas said in a statement. The terrorist organization Hamas also welcomed the move by Western countries to recognize the Palestinian state and demanded concrete steps to end the war in the Gaza Strip. The weapons of resistance are considered a national right under all international laws and treaties until the end of the occupation and the establishment of an independent Palestinian state with Jerusalem as its capital. Western countries that recognize the Palestinian state have called on Hamas to lay down its arms and relinquish control of the Gaza Strip. Syrian President Ahmed al-Sarraj warned of further unrest in the Middle East if Israel and the transitional government represented by the president failed to reach an agreement on security issues. The former jihadist leader, who came to power in December 2024 after the fall of former President Bashar al-Assad, became the first Syrian leader to address the UN General Assembly since 1967 on Wednesday. "We are not causing problems for Israel, we fear Israel, not the other way around," Ahmed al-Sarraj said at an event in New York organized by the US-based non-governmental organization Middle East Institute. He added, "There are many risks involved in Israel delaying negotiations, continuing to violate our airspace, and invading our territory." Chief of Staff Yael Zamir visited Gaza City in the middle of the week and called on Gazans to rise up against Hamas in order to end the war. Most of Gaza's population has already left the city, and we are directing them south for their own protection, Zamir said during his visit to Southern Command Chief of Major General Yaniv Asor and other commanders. "I appeal to the people of Gaza, rise up and break away from Hamas, which is responsible for your suffering. The war and suffering will end if Hamas releases the hostages and surrenders its weapons," he said. According to Zamir, Israeli forces are taking strong action to create the conditions for the release of the hostages and the defeat of Hamas. A 1600-year-old treasure has been discovered in a cave system in Galilee, shedding new light on the history of Jewish resistance under Roman rule. The Israel Antiquities Authority announced this week that 22 copper coins dating back to the 4th century CE were found in a hidden cave complex in the village of Hukok in Lower Galilee. The settlement is located near the Sea of Galilee and was known in ancient times as a center of Jewish resistance to Roman rule. Rabbi Amichai Eliehu, Israel's Minister of Cultural Heritage, said, "This rare coin find is living proof of the determination with which the Jews of Galilee clung to their identity and traditions, even in difficult times. Such discoveries connect us directly to the lives of our ancestors and remind us of the depth of our historical roots." On October the 7th, the second anniversary of the tragedy, Paramount Plus will premiere a 4-part series titled Red Alert, which depicts Hamas's 2023 attack on Israel. The show is created, written and directed by Lior Sheretz and produced by Keshet Media Group, with Oscar nominee Lawrence Bender, Green Productions, and the Israel Entertainment Fund. The story depicts the real events of October the 7th, 2023. More than 1,200 people were killed and 250 were kidnapped on the Gaza border. Based on the real experiences of survivors, the series weaves their personal stories into a cinematic narrative that depicts the devastating terrorist attack that turned southern Israel into a war zone, testing humanity and creating heroism among the chaos, according to a statement released about the series. The Hungarian government's goal is to make Hungary great again, and the recipe for this is to protect ourselves from the war in Ukraine, illegal immigration, and aggressive gender propaganda, said Peter Szijjártó, the Minister of Foreign Affairs and Trade in New York in the middle of the week. Speaking at the UN General Assembly, Peter Szijjártó emphasized that humanity is living in an age of danger and that the global security situation has not been this bad since the Cold War. Wars, the growing threat of terrorism, ethnic conflicts, the spread of extremist ideologies, open references to the use of nuclear weapons, he listed. Peter Szijjártó emphasized that Hungary is a member of the global pro-peace majority and expressed his hope that the UN General Assembly will help bring an end to the war in Ukraine.
And finally, for the weather, the weekend will be characterized by variable cloudy and sunny weather. Sunday is expected to be sunny throughout the day. The average temperatures will be around 6 to 13 degrees Celsius in the morning and 17 to 21 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Familien und Unterstützer der Geiseln feierten Rosh Hashanah in der Residenz des Premierministers in Jerusalem. Laut einem Bericht von Channel 12 traf sich Stabschef Eyal Zamir mit 7 Familien der Geiseln und teilte ihnen mit, dass er die Regierung dazu dränge, ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen, das die Freilassung der Gefangenen ermöglichen würde. Die Familien sagten Zamir, dass sie ihn für verantwortlich machen würden, wenn den Geiseln etwas zustoßen sollte. Gleichzeitig erklärten sie, dass sie sich ausschließlich auf ihn verlassen würden, um ihre Freilassung zu erreichen, und wiesen darauf hin, dass die Regierung Zamirs Empfehlungen bezüglich der Offensive auf Gaza abgelehnt habe. Die Terrororganisation Hamas hat die Anschuldigung von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, sie behindere die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung sagte Trump, die Hamas sei nicht bereit, in Gaza festgehaltene Geiseln freizulassen und würde einem Waffenstillstand nicht zustimmen. Die Hamas hat niemals ein Waffenstillstandsabkommen behindert. Die US-Regierung, die Vermittler und die ganze Welt wissen, dass der Kriegsverbrecher Premierminister Benjamin Netanyahu der einzige Partei ist, die alle Versuche, eine Einigung zu erzielen, behindert, erklärte die Hamas in einer Stellungnahme. Die Terrororganisation Hamas begrüßte auch den Schritt westlicher Länder, den palästinensischen Staat anzuerkennen, und forderte konkrete Schritte zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. Die Waffen des Widerstands gelten nach allen internationalen Gesetzen und Verträgen als nationales Recht bis zum Ende der Besatzung und der Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt. Westliche Länder, die den palästinensischen Staat anerkennen, haben die Hamas aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen und die Kontrolle über den Gazastreifen aufzugeben. Der syrische Präsident Ahmed al-Sarraj warnte vor weiteren Unruhen im Nahen Osten, sollte Israel und die vom Präsidenten vertretene Übergangsregierung keine Einigung in Sicherheitsfragen erzielen. Der ehemalige Dschihadistenführer, der nach dem Sturz des ehemaligen Präsidenten Bashar al-Assad im Dezember 2024 an die Macht kam, war am Mittwoch der erste syrische Staatschef seit 1967, der vor der UN-Generalversammlung sprach. Wir bereiten Israel keine Probleme, wir fürchten Israel nicht, umgekehrt, sagte Ahmed al-Sarraj bei einer Veranstaltung in New York, die von der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Middle East Institute organisiert wurde. Er fügte hinzu, es bringt viele Risiken, wenn Israel die Verhandlungen verzögert, weiterhin unseren Luftraum verletzt und in unser Territorium eindringt. Stabschef Eyal Zamir besuchte Mitte der Woche Gazastadt und rief die Bewohner Gazas dazu auf, sich gegen die Hamas zu erheben, um den Krieg zu beenden. Der Großteil der Bevölkerung Gazas hat die Stadt bereits verlassen und wir leiten sie zu ihrem eigenen Schutz nach Süden, sagte Zamir während seines Besuches bei dem Chef des Südkommandos Generalmajor Yaniv Sassor und anderen Kommandeuren. Ich appelliere an die Bevölkerung von Gaza, erhebt euch und löst euch von der Hamas, die für euer Leid verantwortlich ist. Der Krieg und das Leid werden enden, wenn die Hamas die Geiseln freilässt und ihre Waffen abgibt, sagte er. Laut Zamir ergreifen die israelischen Streitkräfte entschiedene Maßnahmen, um die Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen. In einem Höhlensystem in Galiläa wurde ein 1600 Jahre alter Schatz entdeckt, der neues Licht auf die Geschichte des jüdischen Widerstandes unter römischer Herrschaft wirft. Die israelische Altersturmbehörde gab diese Woche bekannt, dass sie in einem versteckten Höhlenkomplex im Dorf Huqoq im unteren Galiläa 22 Kupfermünzen aus dem 4. Jahrhundert nach Christus gefunden wurden. Die Siedlung liegt in der Nähe des Sees Genezareth und war in der Antike als Zentrum des jüdischen Widerstandes gegen die römische Herrschaft bekannt. Rabbi Amichai Eliyahu, Israels Minister für Kulturerbe, sagte, dieser seltene Münzpfund ist ein lebender Beweis für die Entschlossenheit, mit der die Juden Galiläas auch in schwierigen Zeiten an ihrer Identität und ihren Traditionen festhielten. Solche Entdeckungen verbinden uns direkt mit dem Leben unserer Vorfahren und erinnern uns an die Tiefe unserer historischen Wurzeln. Am 7. Oktober, dem 2. Jahrestag der Tragödie, wird Paramount Plus eine 4-teilige Serie mit dem Titel Red Alert veröffentlichen, um den Angriff der Hamas auf Israel im Jahr 2023 schildert. Die Serie wurde von Lior Shefetz konzipiert, geschrieben und inszeniert und von Keshet Media Group, dem Oscar-nominierten Lawrence Bender, Green Productions und dem Israel Entertainment Fund produziert.
Die Geschichte schildert die realen Ereignisse vom 7. Oktober 2023, als mehr als 1200 Menschen getötet und 250 an der Grenze zum Gazastreifen entführt wurden. Basierend auf den realen Erfahrungen von Überlebenden verwerbt die Serie ihre persönlichen Geschichten zu einer filmischen Erzählung, die den verheerenden Terroranschlag schildert, der den Süden Israels in ein Kriegsgebiet verwandelte, die Menschlichkeit auf die Probe stellte und inmitten des Chaos Heldentum hervorbrachte, heißt es in der Erklärung zur Serie. Das Ziel der ungarischen Regierung ist es, Ungarn wieder groß zu machen. Und das Rezept dafür ist, uns vor dem Krieg in der Ukraine, illegaler Einwanderung und aggressiver Genderpropaganda zu schützen, sagte Peter Szijjártó, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel, Mitte der Woche in New York. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung betonte Peter Szijjártó, dass die Menschheit in einer Zeit der Gefahr lebt und dass die globale Sicherheitslage seit dem Kalten Krieg nicht mehr so schlecht war. Kriege, die wachsende Bedrohung durch Terrorismus, ethnische Konflikte, die Verbreitung extremistischer Ideologien, offene Hinweise auf den Einsatz von Atomwaffen zählte er auf. Peter Szijjártó betonte, dass Ungarn Mitglied der globalen friedensfreundlichen Mehrheit sei und äußerte seine Hoffnung, dass die UN-Generalversammlung dazu beitragen werde, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird von wechselhaften, bewölkten und sonnigem Wetter geprägt sein. Der Sonntag wird voraussichtlich den ganzen Tag über sonnig sein. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens bei 6 bis 13 Grad und nachmittags bei 17 bis 21 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Les familles et les proches des otages ont célébré Rosh Hashanah à la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Selon un reportage de Channel 12, le chef d'état-major Eyal Zamir a rencontré cette famille d'otages et leur dit qu'il exhortait le gouvernement à conclure un accord de cessez-le-feu qui permettrait la libération des captifs. Les familles ont déclaré à Zamir qu'elles le tiendraient pour responsable si quelque chose arrivait aux otages. Dans le même temps, elles ont déclaré qu'elles comptaient uniquement sur lui pour obtenir leur libération, soulignant que le gouvernement avait rejeté les recommandations des Zamir concernant l'offensive sur la ville de Gaza. L'organisation terroriste Hamas a rejeté l'accusation du président américain Donald Trump selon laquelle elle entreverrait les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, M. Trump a déclaré que le Hamas n'était pas disposé à libérer les otages détenus à Gaza et qu'il n'accepterait pas un cessez-le-feu. Le Hamas n'a jamais fait obstacle à un accord de cessez-le-feu. Le gouvernement américain, les médiateurs et le monde entier savent que le criminel de guerre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, est la seule partie qui fait obstacle à toutes les tentatives visant à parvenir à un accord, a déclaré le Hamas dans un communiqué. L'organisation terroriste Hamas a également salué la décision des pays occidentaux de reconnaître l'État palestinien et a exigé des mesures concrètes pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Les armes de la résistance sont considérées comme un droit national en vertu de tous les droits et traités internationaux jusqu'à la fin de l'occupation et la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale. Les pays occidentaux qui reconnaissent l'État palestinien ont appelé les Hamas à déposer les armes et à renoncer au contrôle de la bande de Gaza. Le président syrien Ahmed El-Sarraj a mis en garde contre de nouveaux troubles au Moyen-Orient si Israël et le gouvernement de transition représenté par le président ne parviennent pas à trouver un accord sur les questions de sécurité. L'ancien chef djihadiste, arrivé au pouvoir en décembre 2024, après la chute de l'ancien président Bachar el-Assad, est devenu mercredi le premier dirigeant syrien à s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1967. Nous ne causons pas de problèmes à Israël, c'est nous qui craignons Israël et non l'inverse, a déclaré Ahmed El-Sarraj lors d'un événement organisé à New York par l'organisation non gouvernementale américaine Middle East Institute. Il a ajouté le fait qu'Israël retarde les négociations continue de violer notre espace aérien et envahisse notre territoire comporte de nombreux risques.
Le chef d'état-major Eyal Zamir s'est rendu à Gaza en milieu de semaine et a appelé les Gazos à se soulever contre les Hamas afin de mettre fin à la guerre. La plupart des habitants de Gaza ont déjà quitté la ville et nous les dirigeons vers le sud pour les propres protections, a déclaré Zamir lors de sa visite avec le chef du commandement sud, le général de division Yaniv Avzor et d'autres commandantes. Je lance un appel au peuple de Gaza, soulevez-vous et détachez-vous du Hamas qui est responsable de vos souffrances. La guerre et les souffrances prennent fin si le Hamas libère les otages et rend ses armes, a-t-il déclaré. Selon M. Zamir, les forces israéliennes prennent des mesures énergétiques pour créer des conditions propices à la libération des otages et à la défaite du Hamas. Un trésor vieux de 1500 ans a été découvert dans un réseau de grottes en Galilée, apportant un nouvel éclairage sur l'histoire de la résistance juive sur la domination romaine. L'autorité des antiquités d'Israël a annoncé cette semaine que 22 pièces de monnaie en cuivre du temps du IVe siècle de notre ère avait été trouvé dans un complexe de grottes caché dans le village de Hukok, en Basse-Galilée. Ce village est situé près de la mer de Galilée et était connu dans l'Antiquité comme un centre de résistance juive à la domination romaine. Le rabbin Michael Eliyahu, ministre israélien du patrimoine culturel, a déclaré « Cette découverte rare des pièces de monnaie est la preuve vivante de la détermination avec laquelle les Juifs de Galilée se sont accrochés à leur identité et à leurs traditions, même dans les moments difficiles. De telles découvertes nous relient directement à la vie de nos ancêtres et nous rappellent la profondeur de nos racines historiques. » Le 7 octobre, deuxième anniversaire de la tragédie, Paramount Plus diffusera en avant-première une série en 4 parties intitulée Red Alert qui retrace l'attaque du Hamas contre Israël en 2023. La série est créée, écrite et réalisée par Lior Shefetz et produite par Keshet Media Group, Lawrence Bender, nominé aux Oscars, Green Productions et Israel Entertainment Fund. L'histoire retrace les événements réels du 7 octobre 2023, lorsque plus de 1200 personnes ont été tuées et 250 kidnappées à la frontière de Gaza. Basée sur les expériences réelles des survivants, la série tisse leur histoire personnelle dans un récit cinématographique qui dépeint l'attaque terroriste dévastatrice qui a transformé le sud d'Israël en zone de guerre, mettant à l'épreuve l'humanité et créant des actes héroïques au milieu des chaos, selon un communiqué publié à propos de la série. L'objectif du gouvernement hongrois est de redonner sa grandeur à la Hongrie et pour cela, il faut se protéger de la guerre en Ukraine, de l'immigration illégale et de la propagande agressive en faveur du genre, a déclaré Peter Szijjártó, ministre des Affaires étrangères et du Commerce à New York en milieu de semaine. S'exprimant devant l'Assemblée générale des Nations unies, Peter Szijjártó a souligné que l'humanité vit une époque dangereuse et que la situation mondiale en matière de sécurité n'a jamais été aussi mauvaise depuis la guerre froide. Les guerres, la menace croissante du terrorisme, les conflits ethniques, la propagation des idéologies extrémistes, les références ouvertes à l'utilisation d'armes nucléaires, a-t-il énuméré. Peter Szijjártó a souligné que la Hongrie fait partie de la majorité mondiale en faveur de la paix et a exprimé son espoir que l'Assemblée générale des Nations unies contribuera à mettre fin à la guerre en Ukraine. Et finalement, pour le météo, le week-end sera caractérisé par un temps variable, nuageux et ensoleillé. Dimanche devrait être ensoleillé toute la journée. La température moyenne sera comprise entre 6 et 13 degrés Celsius le matin, entre 17 et 21 degrés Celsius l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español.
Las familias y los simpatizantes de los rehenes celebraron Rosh Hashanah en la residencia del primer ministro en Jerusalén. Según un informe del Canal 12, el jefe del gabinete Eyal Zamir se reunió con 7 familias de rehenes y les dijo que estaba instando al gobierno a concluir un acuerdo de alto el fuego que permitiera la liberación de los cautivos. Las familias le dijeron a Zamir que lo haría responsable si algo les sucedía a los rehenes. Al mismo tiempo le dijeron que cantaban únicamente con él para garantizar su liberación, señalando que el gobierno había rechazado las recomendaciones de Zamir con respecto a la ofensiva en la ciudad de Gaza. La organización terrorista Hamas ha rechazado la acusación del presidente estadounidense Donald Trump que está obstaculizando los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Gaza. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump afirmó que Hamas no estaba dispuesta a liberar a los rehenes retenidos en Gaza y que no aceptaría el alto el fuego. Hamas nunca ha obstaculizado un acuerdo de alto el fuego. El gobierno de Estados Unidos, los mediadores y el mundo entero saben que el criminal de guerra, el primer ministro Benjamin Netanyahu, es la única parte que obstaculiza todos los intentos de alcanzar un acuerdo, afirmó Hamas en un comunicado. La organización terrorista Hamas también acogió con satisfacción la iniciativa de los países occidentales de reconocer el Estado palestino y exigió medidas concretas para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Las armas de la resistencia se consideran un derecho nacional en virtud de todas las leyes y tratados internacionales hasta el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital. Los países occidentales que reconocen el Estado palestino han pedido a Hamas que deponga las armas y reinicie el control de la Franja de Gaza. El presidente sirio Ahmed el-Sarraj advirtió de nuevos disturbios en Oriente Medio si Israel y el gobierno de transición representado por el presidente no logran alcanzar un acuerdo sobre cuestiones de seguridad. El antiguo líder yihadista, que llegó a poder en diciembre de 2024 tras la caída del expresidente Bashir al-Assad, se convirtió el miércoles en el primer líder sirio en dirigirse a la Asamblea General de la ONU desde 1967. No estamos causando problemas a Israel, tememos a Israel, no al revés, afirmó Ahmed al-Sarraj en un acto celebrado en Nueva York, organizado por la organización no gubernamental estadounidense Middle East Institute. Añadió, hay muchos riesgos asociados al hecho de que Israel retrase las negociaciones, siga violando nuestro espacio aéreo e invada nuestro territorio. El jefe del Estado Mayor Eyal Zamir visitó la ciudad de Gaza a mediados de la semana y pidió a los habitantes de Gaza que se levantaran contra Hamas para poner fin a la guerra. La mayor parte de la población de Gaza ya ha abandonado la ciudad y les estamos dirigiendo hacia el sur para propia protección, dijo Zamir durante su visita con el jefe del comunicado sur, el general de división Yaniv Asor y otros comandantes. Hago un llamamiento al pueblo de Gaza, levántense y rompan con Hamas, responsable de su sufrimiento. La guerra y el sufrimiento terminarán si Hamas libera a los rehenes y entrega sus armas, afirmó. Según Zamir, las fuerzas israelíes están tomando medidas enérgicas para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas. Se ha descubierto un tesoro de 1600 años de antigüedad en su sistema de cuevas en Galilea, lo que arroja nueva luz sobre la historia de la resistencia judía bajo el dominio romano. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció esta semana que se encontraron 22 monedas de cobre que datan del siglo IV DC en un complejo de cuevas ocultas en la aldea de Jukok, en la Baja Galilea. El asentamiento está situado cerca del mar de Galilea y era conocido en la antigüedad como centro de la resistencia judía al dominio romano. El rabino Amihai Eliyahu, ministro del Patrimonio Cultural de Israel, afirmó: este raro hallazgo de monedas es una prueba viviente de la determinación con la que los judíos de Galilea se aferraron a su identidad y tradiciones, incluso en tiempos difíciles. Estos descubrimientos no conectan directamente con la vida de nuestros antepasados y nos recuerdan a la profundidad de nuestras raíces históricas. El 7 de octubre, segundo aniversario de la tragedia, Paramount Plus estrenará una serie de 4 episodios titulada Red Alert, que trata el ataque de Hamas contra Israel en 2023. La serie ha sido creada, escrita y dirigida por Lior Shefetz y producida por Keshet Media Group, nominado al Oscar Lawrence Bender
Green Productions y el Israel Entertainment Fund. La historia narra los hechos reales del 7 de octubre de 2023, cuando más de 1.200 personas fueron asesinadas y 250 secuestradas en la frontera de Gaza. Basada en las experiencias reales de los supervivientes, la serie entrelaza sus historias personales en una narrativa cinematográfica que describe el devastador ataque terrorista que convirtió el sur de Israel en una zona de guerra, poniendo a prueba la humanidad y creando heroísmo en medio del caos, según un comunicado publicado sobre la serie. El objetivo del gobierno húngaro es devolver la grandeza a Hungría y la receta para ello es protegernos de la guerra en Ucrania, la inmigración ilegal y la agresiva propaganda de género, afirmó Peter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio en Nueva York, a mediados de la semana. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Peter Szijjártó destacó que la humanidad vive en una época de peligro y que la situación de la seguridad mundial no ha sido tan grave desde la Guerra Fría. Guerra es la creciente amenaza del terrorismo, conflictos étnicos, la propagación de ideologías extremistas, referencias abiertas al uso de armas nucleares, enumeró. Peter Szijjártó destacó que Hungría es miembro de la mayoría mundial a favor de la paz y expresó su esperanza de que la Asamblea General de la ONU contribuya a poner fin a la guerra en Ucrania. Finalmente, por el tiempo, el fin de semana se caracterizará por un tiempo variable con nubes y sol. Se espera que el domingo sea soleado durante todo el día. La temperatura media rondará los 6 y 13 grados por la mañana, y los 17 y 21 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。人质家属及其支持者在耶路撒冷总理全体庆祝犹太新年。据频道12报道，参谋长埃尔扎米尔会见了7家人质家属，告知他们正督促政府达成停火协议，以促成被俘人员获释。家属们警告扎米尔，若人质遭遇不测，将追究其责任。同时，他们表示，目前经济希望与他出场释放，并指出政府此前已否决了扎米尔关于进入加沙城的建议。恐怖组织哈马斯驳斥了美国总统特朗普关于其阻挠加沙停火努力的指控。特朗普在联合国大会演讲中称，哈马斯拒绝释放被扣押在加沙的人质，且拒绝接受停火协议。哈马斯在声明中表示，哈马斯从未阻挠过任何停火协议。美国政府条件分歧全世界都清楚，真正罪犯总理本雅明内塔尼亚胡才是阻挠所有协议尝试的伪方。恐怖组织哈马斯同时欢迎西方国家承认巴勒斯坦国的举动，并要求采取具体措施结束加沙地带的战争。根据所有国际法和条约，抵抗武器被视为民主权利，这是结束占领并建立以耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国。承认巴勒斯坦国的西方国家也呼吁哈马斯缴械并放弃对加沙地带的控制权。叙利亚总统艾哈迈德·萨拉警告称，若以色列与总统领导的临时政府无法就安全问题达成协议，中东地区恐将爆发新一轮动荡。这位前圣战组织领袖在前总统巴沙尔·阿萨德倒台后于2024年12月上台执政，就算成为自1967年以来首位在联合国大会发表演讲的叙利亚领导人。我们并非在给以色列制造麻烦，我们害怕以色列，而非相反。哈马德·萨拉在纽约19美国非政府组织中东研究所举办的活动中表示，他不知道以色列拖延谈判、持续侵犯我国领空并入侵我国领土的行为，蕴含着诸多风险。参谋长埃尔加米尔
本周中旬访问加沙城，呼吁加沙民众起来反抗哈马斯，结束战争。加沙大部分居民已撤离该市，我们正引导他们向南转移，以确保他们的安全。扎米尔在与南方司郎布亚尼夫阿索尔少将及其他指挥官视察时表示，他呼吁加沙人民请挺身而出，摆脱哈马斯的控制，正是这个组织造成了你们的困难。只要哈马斯释放人质并缴械投降，战争与困难就会终结。扎米尔表示，以军正采取强力行动，为释放人质和击溃哈马斯创造条件。在加利利地区的洞穴系统中，一处拥有1600年历史的宝藏批发现，为罗马统治时期犹太抵抗运动的历史提供了新线索。以色列文物局本周宣布，在位于加利利的下部胡克克区的隐蔽洞穴群中发现了22枚可追溯至公元4世纪的铜币。该区的位于加利利海附近，古时就以犹太人反抗罗马统治的中心而闻名。以色列文化遗产部长阿米海伊拉利亚胡拉比表示，这批珍稀钱币的发现生动印证了加利利犹太人在艰难岁月立业坚守自身身份与传统的决心。此类发现让我们直接触及祖先的生活，更提醒着我们历史根基的深厚。10月7日，其这场悲剧2周年之际，派拉蒙加平台将首播4集系列剧《红石警报》。该剧再现了2023年哈马斯对以色列的袭击。本剧由谢菲茨创作，编剧并指导，制作方包括凯斯特传媒集团、奥斯卡提名劳伦斯本的格林制作公司以及以色列娱乐基金。该剧正式再现了2023年10月7日加沙边境发生的惨案。当日有1200人遇害，250人遭绑架。据其声明称，本剧基于幸存者的真实经历，将个人故事编织成电影叙事，展现着长江以色列南部边疆占据的毁灭性恐怖袭击，在混乱中考验人类并催生英雄主义。匈牙利政府的目标是让匈牙利重新伟大，而实现这一目标的途径是保护我们免受乌克兰战争、非法移民及激进性别宣传的侵害。外交与对外经济部部长西亚尔多贝特本周中旬在纽约表示，在联合国大会一般性辩论中发言时，西亚尔多贝特强调，人类正生活于危险时代，全球安全形势自冷战以来从未如此严峻，战争日益增长的恐怖主义威胁、种族冲突、极端主义意识形态的蔓延，公开及其使用核武器，他逐一列举到。西亚尔多贝特强调，匈牙利属于全球支持和平的多数阵营，并希望联合国大会能助力结束乌克兰战争。那天今日周末将呈现多云转晴的天气，周日预期全天晴朗，特征平均气温早晨6到13摄氏度，午后17到21摄氏度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. משפחותיהם ותומכיהם של בני הערובה קיימו קבלת פנים לכבוד ראש השנה בבית ראש הממשלה בירושלים. על פי ערוץ 12, הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש עם משפחותיהם של 7 בני ערובה ואמר להם כי הוא קורא לממשלה להגיע להסכם הפסקת אש שיאפשר את שחרורם. המשפחות אמרו לזמיר כי נדרשו ממנו לתת דין וחשבון אם בני הערובה ייפגעו. עם זאת, הם גם אמרו שהם סומכים עליו שיבטיח את שחרורם וציינו כי הממשלה דחתה את המלצותיו של זמיר בנוגע למתקפה על עזה.
חמאס דחה את האשמתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא חסם את המאמצים להגיע להפסקת אש בעזה. טראמפ אמר בנאומו בפני העצרת הכללית של האו"ם כי חמאס לא ישחרר בני הערובה המוחזקים בעזה ולא יצטרף להפסקת האש. חמאס מעולם לא חסם את הסכם הפסקת האש. ממשלת ארצות הברית, המתווכות וכל העולם יודע שפושע המלחמה נתניהו הוא הצד היחידי שחוסם את כל הניסיונות להגיע להסכם, אמר חמאס בהצהרה. ארגון הטרור חמאס בירך גם הוא על הכרתן של מדינות המערב במדינה פלסטינית וקרא לצעדים קונקרטיים לסיום המלחמה ברצועת עזה. נשק ההתנגדות הוא זכות לאומית כפי שמעוגן בכל החוקים והאמנות הבינלאומיות עד לסיום הכיבוש ולהקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים. מדינות המערב המכירות במדינה פלסטינית קראו לחמאס להניח את נשקו ולוותר על שליטתו ברצועת עזה. נשיא סוריה אחמד א-שרה הזהיר מפני אי שקט מחודש במזרח התיכון אם ישראל והממשלה הזמנית ברשותו לא יצליחו להגיע להסכם בנושאים ביטחוניים. מנהיג הג'יהאדיסטי לשעבר שעלה לשלטון בדצמבר 2024 לאחר נפילתו של הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד הפך ביום רביעי למנהיג הסורי הראשון שנאם בפני העצרת הכללית של האו"ם מאז 1967. אנחנו לא אלה שגורמים בעיות לישראל, אנחנו מפחדים מישראל, לא להפך, אמר אחמד א-שרה באירוע בניו יורק שאורגן על ידי המכון למזרח התיכון שבסיסו בארצות הברית. הוא הוסיף כי ישנם סיכונים רבים אם ישראל תמשיך לעכב את המשא ומתן, תפר את המרחב האווירי שלנו ותפלוש לשטחנו. הרמטכ"ל יאיר זמיר ביקר בעיר עזה באמצע השבוע וקרא לתושבי העיר להתקומם נגד חמאס כדי לסיים את המלחמה. רוב אוכלוסיית עזה כבר עזבה את העיר ואנחנו מכוונים אותם דרומה להגנתם, אמר זמיר במהלך ביקור עם אלוף פיקוד הדרום, אלוף יניב אזור ומפקדים נוספים. אני קורא לעם עזה, קומו והתנתקו מחמאס שאחראי לסבלכם. המלחמה והסבל יסתיימו כאשר חמאס ישחרר בני הערובה ויניח את נשקו, אמר. לדברי זמיר, כוחות ישראל נעים פנימה בכוח רב כדי ליצור את התנאים לשחרור בני הערובה ולהבסת חמאס. אוצר בן 1,600 שנה נחשף במערכת מערות בגליל ושפך אור חדש על ההיסטוריה של ההתנגדות היהודית תחת השלטון הרומי. רשות העתיקות הודיעה השבוע כי 22 מטבעות נחושת המתוארכים למאה ה-4 לספירה נמצאו בתחום מערות נסתר בכפר חוקוק שבגליל התחתון. הכפר שוכן ליד הכנרת ונודע כמרכז של התנגדות יהודית לשלטון הרומי בימי קדם. הרב עמיחי אליהו, שר המורשת התרבותית של ישראל, אמר שממצא מטבע נדיר זה הוא הוכחה חיה לנחישות שבה דבקו יהודי הגליל בזהותם ובמסורתם גם בתקופות הקשות. תגליות כאלה מקשרות אותנו ישירות לחייהם של אבותינו ומזכירות לנו את העומק של שורשינו ההיסטוריים, אמר. פרמאונט פלאס תעלה את הסדרה אור ראשון, סדרה בת 4 חלקים על מתקפת חמאס על ישראל בשנת 2023, ב7 באוקטובר, יום השנה השני לטרגדיה. הסדרה נוצרה, נכתבה ובוימה על ידי ליאור חפץ והופקה על ידי קבוצת קשת מדיה, לורנס בנדר, המועמד לאוסקר, גרין הפקות וקרן הבידור לישראל. הסיפור עוקב אחר האירועים אמיתיים של ה7 באוקטובר 2023, כאשר יותר מ-1,200 בני אדם נהרגו ו-250 נחטפו לאורך גבול רצועת עזה. הסדרה מבוססת על חוויותיהם האמיתיות של ניצולים, שוזרת את סיפוריהם האישיים לנרטיב קולנועי המציג את מתקפת הטרור ההרסנית שהפכה את דרום ישראל לאזור מלחמה, בוחנת את האנושות ויצרה גבורה בתוך הכאוס, נכתב בהצהרה של הסדרה. ממשלת הונגריה שואפת להפוך את הונגריה לגדולה שוב, והמתכון לכך הוא להגן על עצמנו מפני מלחמה באוקראינה, הגירה בלתי חוקית ותעמולת ג'נדר אגרסיבית, אמר שר החוץ והמסחר פיטר סיארטו בניו יורק באמצע השבוע. בדברים שנשא בדיון הכללי של העצרת הכללית של האו"ם, הדגיש פיטר סיארטו כי האנושות חיה כיום בעידן של סכנות, ומצב הביטחון בעולם לא היה כה גרוע מאז המלחמה הקרה. מלחמות, איום הטרור ההולך וגובר, סכסוכים על רקע אתני, התפשטות אידיאולוגיות קיצוניות, התייחסויות גלויות לשימוש בנשק גרעיני, הוא ציין. פיטר סיארטו הדגיש כי ארצנו חברה ברוב אוהב השלום העולמי, והביע תקווה שהעצרת הכללית של האו"ם תסייע בסיום המלחמה באוקראינה. ולמזג האוויר, סוף השבוע יתאפיין במזג אוויר מעונן חלקית, ביום ראשון ניתן לסמוך על שמש מתמשכת, הטמפרטורות חזויות להיות בין 6 ל-13 מעלות בבוקר, ובין 17 ל-21 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.